An ka armée ye hélicoptère de combat kura fila ani radar kura wɛrɛw sɔrɔ tuguni ka bɔ Irisi jamana yɔrɔ. An bɛ don min na ko bi, autonomie stratégique min b'an ka armée la, o ɲɔgɔn t'an dafɛ jamana si ka armée la. An ka armée ye renseignement technique ɲini n'a yɛrɛ ka moyens ye, ka opération aérienne ba fila boloda n'a yɛrɛ ka appareil ye, ni ka frappe ciblew kɛ, ka terroriste 12 ɲɔgɔn neutraliser. Olu kun ye GSM cadreba dɔw ye, wa Yad Agali yɛrɛ ka yetinaba dɔ kun b'u cɛ la. Opération in kɛcogo ani an yɛrɛ ye constat minnu kɛ opération in kan, an bɛ n'o détails d'aw ma ɲɛfɛ. Fransi kalekan ye ko fo a ka MINUSMA kɛ a ka moyen de pression ye Mali kan. U bɛ ka MINUSMA pousser ka enquête dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ walasa k'an ka armée ka opération baw perturber. Fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka armée mankutu tiɲɛ. U ka médiaw b'o don ba la hali ni prévu t'u bolo. Britanniques ka contingent min bɛ MINUSMA kɔnɔ, u ko an ka hélicoptère Mi-35 dɔ ye mugu ci u kɛrɛfɛ ko sɔɔni u kun bɛ toucher. MINUSMA ye enquête dayɛlɛ o incident ye fɛnɛ kan. Nka enquête yɛrɛ daminɛ bali, déjà média dɔw bɛ ka bisigi k'a fɔ incident in kɛyɔrɔ la ko Irisiw ka sɔrɔdasiw de kun bɛ k'an ka hélicoptère Mi-35 in boli, ko donc ko Irisiw y'u tugu ka Britanniques viser k'a sababu kɛ Royaume-Uni ka rôle ye Irisi ni Ukraine ka mankan na. An bɛna détails d'aw ma ɲɛfɛ incident ni Britanniques ka Mali intervention kan n'o tɔgɔ ye opération Newcom. Ni nakun wɛrɛ b'u la min ni MINUSMA ka casque bleu dɔrɔn tɛ kelen. Union européenne ko ale ka ATM tɛna an ka sɔrɔdasiw entraîner bilen ko ka da kan Irisi mercenaires bɛ Mali la. D'abord o mercenaires ko kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi ka montage kɔ. Mali ni Irisi fila bɛɛ y'a yira k'a fɔ baaraɲɔgɔnya bɛ an ka jamanaw de cɛ. Ensuite an bɛ don min na i ko bi, Union européenne k'a kɛ i n'a fɔ ale bɛ ɲugun mercenariat la. O ye yɛlɛko ni dabalibanko ye. Ka da kan EE bɛ ka Ukraine dɛmɛ ni barika ye k'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mercenaires bayirikaw bɛ Ukraine, wa malgré que a sɛbɛntiyalen don k'a fɔ mercenaires bɛ Ukraine wari kunda ani armement kunda. UE ye dɛmɛ min kɛ Ukraine ye kalo 2 kɔnɔ, a m'o kɛ Mali ye san 9 kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ mercenaires minnu bɛ Ukraine, Union européenne yɛrɛ jamana caman ka ressortissants b'olu cɛ la. F'u bɛ reportage kɛ o mercenaires ninnu kan walasa k'u ka ressortissants wɛrɛw encourager u ka taa o mercenariat in na. Donc o waati kelen kɔnɔna na n'o Union européenne kelen y'a bisigi k'a fɔ mercenaires bɛ Mali la, wa ko mercenariat b'olu déranger. An b'an yɛrɛ ɲininka ni Faransi ma k'a yɛrɛ sɔsɔ bana ni yɛlɛma u fɛ. Faransi ka UE conseil président mandat ma ban fɔlɔ. An bɛna détails d'aw ma ɲɛfɛ UE ka nin décision in incohérence kan. An balimaw, sani an ka video in daminɛ, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sajɔ dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye. K'i to ko kan ka so jɔ Mali la, ka dugukolo san Mali la, ka luwanse so ta, walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00. Ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza, o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. Mardi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn avril kalo tile 12 ma, Angla jamana ɲɛmɔgɔw ko an ka armée ye mugu dɔw ci olu ka MINUSMA sɔrɔdasi dɔw masurunya la kɔsa in na Gao région kɔnɔ. U ko incident kɛra précisément T-site, ko an ka hélicoptère Mi-35 dɔw de ye roquette wɔɔrɔ ci olu ka sɔrɔdasiw kɛrɛfɛ. Ko incident in ma tiɲɛni kɛ, mɔgɔ ma bana wa minɛ ma tiɲɛ, nka ko enquête dayɛlɛla walasa ka ko in sɛgɛsɛgɛ k'a kɛcogo n'a kɛ kun dɔn. Pourtant a yirala k'a fɔ incident in kɛra kabini mars kalo tile 22, wa a kɛra incident mineur ye. Maa ma jogi, minɛ ma tiɲɛ, o kama bɛɛ tɛmɛni ci fɛ. Nka munna presque kalo kelen o ko kɔfɛ sisan de u bɛ ka kumaw caya ko ka enquête kɛ. An kɔni ɲɛ bɛ hypothèse 3 de la ni kokɔrɔlawuli laɲiniw la. Hypothèse fɔlɔ o ye k'a fɔ kabali min daminɛlen don u fɛ an ka armée contre la. Kabali laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka armée mankutu tiɲɛ, ka danaya bɔ an ka armée kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ni y'an ka armée sɔrɔdasiw moral cassé walasa k'u ka opération baw perturber. Ni kokɔrɔlawuli sen fɛ u bɛ fɛ k'a yira de k'a fɔ armée min ma casque bleu britanniques to o tɛ mura civils to walasa u ka o stratagème de propagande ka passé. U bɛ n'u ban ka incident in contexte de walawala bɛɛ k'a faamu. Mars kalo kɔnɔna na état islamique terroriste ye attaque caman kɛ T-site zone kɔnɔ. O kama an ka armée ye baaraw boloda walasa ka fu siri o dan na. O hukumu kɔnɔna na an ka hélicoptère ye frappe caman kɛ zone in kɔnɔ o waati kofɔlen in na. Maintenant ɲininkali min kan ka kɛ o ye mun kelen pe de ye Anglais ka MINUSMA sɔrɔdasiw se an ka armée ka zone d'offensive
kɔnɔ. Yala u ye an ka armée ladɔnniya u ka présence la zone in kɔnɔ wa? Yala olu ta kun ye mun ye zone d'offensive in kɔnɔ? Sachant que MINUSMA ka mandat t'u permet ka participer offensive la et que Britanniques yɛrɛ ko k'olu ka opération NUCOM nakun tɛ kɛlɛ ye. Hypothèse filanan o ye k'a fɔ Occident jamanaw ni Russie bɛ ka ɲɔgɔn sama min kɛ Ukraine mankan in senfɛ. Occidentaux bɛ fɛ ko ɲɔgɔn sama in importer Sahel kɔnɔ. Ka d'a kan u ka médiaw bɛ ka insister Tacite incident in aspect minnu kan kosɛbɛ. O ye k'a fɔ désormais Russie de ye Mali ka partenaire stratégique principal ye ko incident in kɛra n'an ka armée ka Mi-35 dɔ ye n'o ye Russiw ka hélicoptère dilanlen ye. Wa u ka média dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Russiw de kun bɛ ka hélicoptère in boli incident in bɛ kɛ tuma min na. Média mainstream mana don o yebali fɔ suguya la o b'a yira u tɛ foyi ɲɛlen fɛ tuguni. O kama walasa ka kunnafoniya jɛlenw sɔrɔ an ka armée ka opération kan an k'an sɔgɔlen to diripa la. Hypothèse sabanan o ye k'a fɔ Britanniques bɛ ka prétexte de ɲini walasa k'u retirer ka bɔ MINUSMA la. Hakilila jigi la Britanniques ka Mali intervention fereke ɲagamilen don kosɛbɛ. U bɛ baara suguya fila de la yan. O baara fɔlɔ ye Barkhane dɛmɛli ye, filanan ye MINUSMA dɛmɛli ye. O baara fila ninnu bɛ ka kɛ Britanniques fɛ opération NUCOM cadre kɔnɔna na n'o ye Britanniques yɛrɛ ka opération kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan. En termes clairs, l'opération NUCOM est une opération dans une autre opération. C'est-à-dire que Britanniques y'u ka contingent min déployé MINUSMA kɔnɔna na. Kaskibleya briefing de bɛ contingent in kan. Nka MINUSMA ka mandat tɛmɛnen kɔfɛ nakun wɛrɛ fana bɛ Britanniques la. O de kama u ka intervention tɔgɔ ye opération NUCOM. Opération NUCOM sigira sen kan kabini 2013. U ko sɔrɔsi ninnu nakun tɛ kɛlɛ ye donc u tɛ offensive kɛ. An bɛ don min na ko bi u bɛ mission suguya fila de kɛ. Fɔlɔ o ye MINUSMA ka mandat exécuteli ye. Filanan o ye Faransi ka Barkhane kɔkɔrɔma doli ye sur le plan logistique. Dès le départ opération yɛrɛ kun sigira o kun filanan in de kama. O de kama hélicoptère de transport chimique caman bɛ Britanniques bolo yan Faransi ka Barkhane dɛmɛli kama. U y'u ka avion de transport caman fana utiliser Barkhane dɛmɛli la i n'a fɔ C-17 ni A400. Donc Britanniques nakunba ye mɔgɔ minnu dɛmɛli ye. N'a ma ɲɛ k'a fɔ o mɔgɔ ninnu ye yan bila e ko nafa bɛ opération NUCOM continueli la bilen. Anw kɔni fɛ Tacite incident minɛri mankanw cayali b'a yira k'a fɔ Britanniques bɛ ka porte de sortie de ɲini. Nka i n'a fɔ Faransi u mago bɛ bɔkan dɔ de la walasa ka mɔgɔw hakili ta u ka san kɔnɔntɔn manque de résultat kan. O hakilina ye min ye Tacite incident ni MINUSMA ka avenir kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Lundi jan tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn avril kalo tile 11 ma Joseph Borrell y'a yira k'a fɔ Union européenne ye yɛlɛma caman don ani Mali cɛ partenariat stratégique la min ye EITM ye n'ale bɛ sen na kabini 2013 n'o mandat kan ka kun cɛ 2024. A yirala k'a fɔ olu ka baaraw fanba bɛna jɔ k'u bɛna an ka sɔrɔsiw entraîneli dabila nka k'u bɛna continuer k'an ka sɔrɔsiw former kɛlɛ sariyaw la n'o b'a yira k'a fɔ EITM tɛna taa ka bɔ Mali la pewu i n'a fɔ média caman bɛ k'a fɔ cogo min na min ye EICAP ye n'ale bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka polisiw de former. Ale baaraw bɛ sen na kabini 2015 wa a yirala k'a fɔ u ka mandat bɛ kun cɛ janvier 2023. Joseph Borrell ka nin bɔli laban in senfɛ a da ma se EICAP ma o b'a yira k'a fɔ EICAP bɛna continuer a ka baaraw fɛ. Union européenne ye nin décision ninnu ta k'a sababu kɛ baaraɲɔgɔnyaw fanga bonyali ye ani Russie jamana cɛ sur le plan stratégique. Union européenne ko jagoya ko fo an ka choix kɛ olu ni Russiw cɛ. Pourtant an ka ministre son excellence Abdoulaye Diop ye nɔgɔ bɔ an ka jamana ka position na a mɛnna. Jamana fɛn o fɛn ka baaraɲɔgɔnya nafa bɛ s'anw ma an b'o jamana sira tagama. Fɔɲɔgɔnkɔ min b'u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ anw ɲɛ sira la. Tiɲɛ yɛrɛ la Union européenne ka EITM ye baara kɛ Mali la u ye formation ni entraînement suguya caman k'an ka sɔrɔsiw kun ni san kɔnɔntɔn laban ninnu kɔnɔ. Nka formation dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ sɔrɔsiw mago bɛ équipement ɲɛnamaw de la walasa u ka se ka sebaaya sɔrɔ juguw kan. Olu yɛrɛ ka sɔrɔsiw minnu bɛ k'an taw former bɛɛ ɲɛ bɛ u ka équipement qualitéw la o. Donc Russie de bɛ k'o vide complet Mali la. An ka arme tactique bɛɛ bɛ deli ka san Russie de fɛ wa an ka jamana ka histoire la an ka armée ye arme lourde fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ sɔrɔla an ni Russiw ka baaraɲɔgɔnya cadre kɔnɔna na. Olu européens bɛ ka Faransi min ka politique africaine kɔkɔrɔma don an ka Faransi ka partenariat stratégique résultats lajɛ sous région kɔnɔ. Partenariat structurel bɛ Faransi ni jamana caman cɛ sɔrɔsi kunda i n'a fɔ Côte d'Ivoire, Tchad, Niger walima Sénégal yɛrɛ. Nka ni jamana ninnu kelen kelenna si ma deli ka hélicoptère tigiri walima
renseignement kura sɔrɔ u ni Faransi ka baaraɲɔgɔnyaw cadre kɔnɔna na. Kuma tɛ chasseur mirage kuraw walima rafale kuraw ma. Pourtant k'a fɔ ko o minɛ ninnu se de tɛ ni jamana kofɔlen ninnu ye o tɛ. Faransi tɛ fɛ dɔrɔn de an ka armée ka autonomie stratégique sugu dɔw sɔrɔ. Minɛ minnu b'ale yɛrɛ ka armée bolo Sahel kɔnɔ. N'ale y'o minɛnw ɲɔgɔn feere an ma, ale bɛna obligé k'a ka base militaire rapatrier. Ka d'a kan an mago tɛna jɔ ale ka sɔrɔsiw ka intervention na tuguni. An ka bisigi yɛrɛ k'a fɔ Faransi ka armement lourd ninnu se tɛ an ka jamanaw ye. Ni Faransi nakun ye an dɛmɛli yɛrɛ de ye tiɲɛ kan, munna a tɛ armement ninnu juru don an na sur le très long terme walima k'u d'an ma fu i n'a fɔ u bɛ ka Ukraine dɛmɛ cogo min na. Donc n'an ye Faransi ka Ukraine n'a ka Sahel dɛmɛw da ɲɔgɔn kɔrɔ, an b'a ye k'a fɔ Faransi nakun tɛ an dɛmɛli ye k'an ka problèmew ban pewu. Faransi nalen don dɛmɛ éternel de kama walasa an sirilen ka to a la a k'an don a sagonadaw fɛ. Wa an bolo Union européenne bɛ ka Faransikan ni politique suguya in kɔkɔrɔma donni min kɛ o ye filijuguba ye. UE kan ka équilibre de ɲini Faransi n'a ka farafinna koloni kɔrɔw cɛ. Ka d'a kan c'est sûr que san nataw la kaya ni tera manifestation ɲɔgɔnw de bɛna caya ka taa fɛ. Wa crise diplomatique bɛ caya Faransi n'a ka kunu ni bi état satellitew cɛ. Ka d'a kan farafinna jeunesse consciente kalekan ye ko fo a ka fu siri France Africa dan na. Niger jeune député Omar Amir Tiana ye lettre min sɛbɛn Barkan ni Takuba kan o ma dogo mɔgɔ la. Wa Sénégal fɛnɛ jeune député maire leader politique ba Ousmane Sonko kalekan ye o kelen. Donc Union européenne kan ka faamu k'a fɔ France Africa cikuma de sera. Wa ni UE y'a ban ka équilibre ɲini ka da Faransi kɔ kan, mangoya min bɛ Faransi kan farafinna fan bɛɛ o mangoya kelen bɛ yɛlɛ Union européenne na. O hakilina ye min ye an ka jamana ni Union européenne ka baaraɲɔgɔnyaw kan, aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Samedi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn avril kalo tile 16 ma, DIRPA ye communiqué dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye GSIM ɲɛmɔgɔbaw dɔw neutraliser Mura zone kɔnɔ tuguni. GSIM n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Amadou Koufa ka katiba Masina sirilen don o groupe in de la. Groupe in yɛrɛ fɛnɛ ye Al-Qaïda bolofaraba ye Sahel kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ opération in kɛra jeudi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn avril kalo tile 14 ma. A kɛra précisément Gangel n'o ye dugu ye min bɛ kilomètre 10 Mura masurunya la. K'an ka sɔrɔdasiw ye sanfɛ opération fila kɛ zone in kɔnɔ ka maajugu ninnu neutraliser ni frappe ciblew ye. An b'an ka sɔrɔdasiw fo kosɛbɛ u ka ni proactivité in na ani u ka su ni tile cɛsiriw la walasa ka jamana in bɔ degun ni janfa kɔnɔ. An sera ka constat positif fila de dégager ni succès ba kura in kan. Constat minnu bɛ hakilisigi kunbɔ kosɛbɛ. Constat fɔlɔ o ye k'a fɔ minɛnko nasira fɛ an ka armée ye san caman progrès de kɛ waati kunkurun dɔrɔn kɔnɔ. Minɛn kura minnu ma yira jama la o de ka ca ka tɛmɛ yiralenw kan. DIRPA y'a yira k'a fɔ ni succès ba in farala renseignement technique de la. O renseignement sugu ninnu dun tɛ foyi ko fɔ tagabana minɛnw kɔ, ka d'a kan olu bɛ tali kɛ images ani ondes électromagnétiques de kan. O b'a yira k'a fɔ minɛn b'an ka sɔrɔdasiw bolo minnu b'a to u bɛ se ka maajugu ninnu kumakanw lamɛn k'u ka batakiw lasɔrɔ ni k'u ka taga segi jateminɛ. An dafɛ jamana si ka autonomie stratégique ma se o niveau ma fɔlɔ. Hakililajigi la hali Barkan kun sirilen don américains la kosɛbɛ renseignement technique la. Constat filanan o ye k'a fɔ an ka jamana jugu bɛ k'an ka armée mankutu tiɲɛni min kɛ walasa k'an ka sɔrɔdasiw moral sape ni k'an ka opération baw perturber. Effet foyi ma ye u ka o kabali na. Bi maliyɛnw bɛɛ bɛ ka sɔrɔdasiw soutenir wa armée bɛ ka continuer a ka opération baw fɛ. Mura succès ba in ye centre katiba désorganisé wa Gangel succès ba in bɛna u ka chaîne de commandement tɔ perturber. Ka d'a kan u ka ɲɛmɔgɔ caman sara wa Yad kun ye cikan ni dɛmɛ minnu bila ka taa d'u ma olu fɛnɛ ma lase. Bref centre in terroriste misɛnninw bɛ yɛrɛ ɲini de la sisan. Ka d'a kan u ka chaîne de commandement tigɛra. Pli ni dynamique in bɛ continuer pli wari maramafɛnw ani munitions bɛna dɔgɔya u bolo wa kɔrɔlen u kun bɛ to k'u labɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka attaque baw kɛ an ka sɔrɔdasiw contre la. U t'o ɲɛ sɔrɔ bilen. A hakilina ye min ye an ka sɔrɔdasiw ka ni succès ba in n'u ka monter en puissance kan sur tous les plans. Aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Mali Sadio bɛ sponsor ɲini na minnu mago bɛ espace publicitaire la aw bɛ se k'an contacter ni numéro in na.